ઉમરગામની સરહદે આવેલા મહારાષ્ટ્રના વેવજી ખાતે આવેલી એમબીબીઆઈ એજ્યુકેશનલ એકેડમીમાં વાર્ષિક ઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો તેમજ શાળાના બાળકો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી કૃતિઓ નિહાળી વાલીઓ અને મહેમાનો મંત્રમુગ્ધ બની ગયા હતા તેમજ આશરે 5000થી વધુ વાલીઓ મિત્ર અને પરિવારો શાળાની સફળ સિદ્ધિ નિહાળી શકે તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી હતી। જુનિયર કેજીથી લઈ કોલેજ સુધીના બાળકોએ રજૂ કરેલી કૃતિઓ માટે શાળાના શિક્ષકો અને સ્ટાફ દ્વારા ભારે જહેમત ઉઠાવવામાં આવી હતી જે સફળ રહી હતી। શાળા તરફથી નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ સાથે ક્રિસમસ पर्व की शुभेच्छाओं आपवामा આવી હતી। हम आज एनुअल डे बना रहे हैं जिसमें 3 स्कूल्स में नौश बमन बर्जर स्कूल स्टेट बोर्ड सीबीएसई और मोती बमन प्री प्राइमरी तीनों स्कूल्स मिलके आज एनुअल डे बना रहे। ये एक परिवार जैसे है फंक्शन, परिवार फंक्शन जैसा हो रहा है और जिसमें हम करीबन 6000 पेरेंट्स 6000 पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर डांसेस, कोरियोग्राफी और बड़े अच्छे आइटम्स परफॉर्म किए गए हैं। बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और हमें बहुत खुशी हो रही है इन बच्चों को परफॉर्म करते हुए देख के और पेरेंट्स भी बहुत खुश है और उनका कोऑपरेशन हमारे साथ हमेशा रहता है और आगे चल के भी हम चाहते हैं कि पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ रहे क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिल के ही बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं।